ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दिवसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिला माने तुम मानक पई गोटे सुंदर वीडियो बनैछि। ए वीडियोटी +2 सेकेंड इयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान रो पिला मानक पई प्रस्तुत करिछि। आगो को इंटरनल एग्जाम अछि एवं ए इंटरनल एग्जाम को आखिया करे रखी यूनिट 1 रो प्रथम विषय भारत रे गणतंत्र प्रक्रिया एवं द्वितीय विषय भारतर दलीय व्यवस्था ए दुईटी विषयर बछा बछा एमसीक्यू क्वेश्चन मु आज तैयारी करिछि जहाँकि तुम सहित मु आलोचना करी। ए गोटे वीडियो रे 1 मारिकिया 2 मारिकिया एवं 3 मारिकिया क्वेश्चन मु आज डिस्कशन करी। प्रथमे भारतर गणतंत्र प्रक्रिया विषय एमसीक्यू क्वेश्चन आलोचना करिबा। ख्रीष्टपूर्व 1.5 शताब्दी रे गणतंत्र शासन व्यवस्था आरंभ होता पंचम षष्ठ सप्तम कौन उत्तर हूँ पंचम। प्रथमे केउं देश रे गणतंत्र शासन व्यवस्था आरंभ होता ग्रीस युक्तराष्ट्र अमेरिका स्विट्जरलैंड इंग्लैंड उत्तर हूँ पिला माने ग्रीस। ग्रीक दार्शनिक किए प्रारंभ रे गणतंत्र संपर्कीय धारणा को लोकप्रिय कराइथिले पेरिक्लिस सोक्रेटिस जॉन लॉक थॉमस हॉब्स जेम्स मिल जॉन स्टुआर्ट मिल परेटो आ मस्को उत्तर हूँ पिला माने पेरिक्लिस और सोक्रेटिस। देश हूँ सरकार रूप एवं जीवन एक पथ बा दर्शन राजतंत्र गणतंत्र अभिजाततंत्र कौन सी नुहे उत्तर हूँ गणतंत्र। क्यों ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे गौरवमय विप्लव सृष्टि होता 1688 1776 1789 1764 उत्तर हूँ 1688। क्यों ख्रीष्टाब्द अमेरिका रे स्वाधीनता घोषणानामा होता 1688 1764 1600 1776 उत्तर हूँ 1776। अमेरिका स्वाधीनता घोषणानामार मूल मंत्र कौन थिला दासत्व प्रथा उच्छेद प्रतिनिधिमूलक नहीं तो टिकोस दिज्व ना मुक्ति घोषणा एथिरु कौन सी नुहे उत्तर हूँ प्रतिनिधिमूलक नहीं तो टिकोस दिज्व ना। क्यों ख्रीष्टाब्द फरासी राष्ट्र गणतंत्र को वास्तव अर्थ रे विकसित करितला 1789 1764 1600 1688 उत्तर हूँ 1789। गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द डेस और डेस आसी अछि उत्तर पिला मन हूँ डेमोस और क्राटोस केउ दिरा शब्द आसी ना डेमोस और क्राटोस आसी अछि। डेमोस और क्राटोस जार अर्थ यथाक्रमे कौन मन रखता डेमोस रो अर्थ हूँ लोक माने क्राटोस रो अर्थ हूँ क्षमता व शासन। गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे देश हूँ सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी मन रखता गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे को मान अधिकारी सर्वोच्च जनसाधारण बा लोक माने। देश हेउची गणतंत्र प्रधान वैशिष्ट्य जनप्रिय सार्वभौमत्व जनमत संवादपत्र व्यवस्थापना उत्तर हूँ जनप्रिय सार्वभौमत्व। फरासी दार्शनिक किए गणतंत्र को अपारक बा अयोग्य शासन बोली अभिहित करिछन एटा परीक्षा सब आसे किए कहते अयोग्यता शासन मन रखियो फागेट बड़ी फागेट कहते जी कि गणतंत्र को अयोग्यतार शासन करते कौ दार्शनिक फरासी दार्शनिक। देश कहिचंती सतत जागृति स्वाधीनतार मूल्य जे सतत जागृति स्वाधीनता मूल्य किए कहते स्टुआर्ट मिल जे रूसो फागेट सिली उत्तर हूँ स्टुआर्ट मिल। देश कहिचंती सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करने आवश्यक स्टुआर्ट मिल जेरेमी बथाम आउ जे रूसो मिल उत्तर हूँ स्टुआर्ट मिल। सतत जागृति हूँ देश मूल्य रिपीट करदेला छुआ हूँ स्वाधीनतार मूल्य। किए कहते गणतंत्र एपरी एक राजनैतिक प्रक्रिया सहित संपृक्त जहाद्वारा जनसाधारण नागरिक माने सेमानकर नेता मानक उपरे उच्च मानर नियंत्रण जारी करितांती उत्तर पिला माने हूँ ऑप्शन रॉबर्ट हॉल डावियो ईस्टर्न लासवेल डाइसी उत्तर हूँ रॉबर्ट हॉल। 8 नंबर क्वेश्चन को जीवा
जे देश को गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ बोली कहा जाए संवादपत्र राजनीतिक दल चाप गोष्ठी जनमत उत्तर होची संवादपत्र राष्ट्रपति और गणतंत्र देश नीति रे चालुथिबारु दायित्व संपन्न होता है और उत्तर छुआ होची रद्ध और संतुलन प्राचीन ग्रीस रे क्यों गणतंत्र प्रचलित थिला जहाँकि आधुनिक स्विट्जरलैंड रे प्रचलित होची पिला मन मन तो प्राचीन ग्रीस रे को गणतंत्र ना प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित थिला देश गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव रे सरकार अंशग्रहण करती एटा को गणतंत्र छुआ हमर दीटा गणतंत्र गोटे प्रत्यक्ष परोक्ष एटा होची प्रत्यक्ष गणतंत्र रे निर्वाचन हेउची देश गणतंत्र मुख्य नीति मूल्यबोधक सामाजिक प्रत्यक्ष परोक्ष व प्रतिनिधिमूलक उत्तर होची परोक्ष व प्रतिनिधिमूलक देश कहितले गणतंत्र होची लोकमानंकर द्वारा एवं लोकमानंकर शासन एटा कि कहले छुआ पिला माने अब्राहम लिंकन मनथिबो सिलिक मतरे गणतंत्र एक सरकार जेउथिरे प्रत्येकंकर देश थाए ना अंश थाए पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे क्यों देश परिचित भारत आम देश भारत पृथ्वीर बृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र रूपे परिचित गणतंत्र देश पर एक शासन व्यवस्था मनता गणतंत्र क्या छुआ ना लोक मान शासन व्यवस्था देश प्रत्यक्ष गणतंत्र कौशल उपादान नुहे गणभोट गणदक प्रत्याहार राजनीति दल मनता प्रत्यक्ष गणतंत्र तीन टा उपादान गोटे गणभोट गोटे गणदक प्रत्याहार उत्तर होची राजनीतिक दल परोक्ष गणतंत्र को देश कहा जाए जे परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम हो प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र गणतंत्र भित्तिभूमि होची देश उत्तर पिला मन होची जनप्रिय सार्वभौमत्व देश बा जो चारोटी ऑप्शन अच्छी केटा गणतंत्र सरकार उपादान नहीं जड़े प्रथम ऑप्शन है जड़े व्यक्तिर शासन दायित्वशील सरकार समिति सरकार आईन शासन यहाँ हूँ जड़े व्यक्तिर शासन केउटी गणतंत्र विभव राजनीतिक गणतंत्र सामाजिक गणतंत्र अर्थनैतिक गणतंत्र उपरोक्त समस्त टोटाल उत्तर होची उपरोक्त समस्त देश कही गणतंत्र एपरी एक सरकार जो शासनकर्ता समग्र जनसंख्यार एक प्रधान अंश विशेष एवी डाइस किए कहते एवी डाइस देश कही गणतंत्र एक सरकार जो राष्ट्र समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अटंती ऑप्शन अच्छी गेटेल लॉर्ड ब्राइस फागो सिली उत्तर होची गेटेल आउ थे मुझे कही देख गेटेल कौन कही से गणतंत्र एक सरकार जो राष्ट्र समग्र जनता सार्वभौम क्षमतार अधिकारी थे किए कही जनतार वाणी ईश्वर वाणी बा मानव सेवा ही माधव सेवा बा जनसाधारण स्वर भगवान स्वर से छुआ कही किए भाग्स पपुली भक्स दे एटा रूस कही मन तो रूस फरासी दार्शनिक रूस कही किए कही इंग्लैंड गणतंत्र सुस्थ अमेरिकार वित्तशाली स्विट्जरलैंड रे संतोषजनक एवं भारत यह दुर्बल अटे किए कही ना चर्चिल कही जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे देश स्वाधीन और निरपेक्ष जनमत सृष्टि करे संवादपत्र शिक्षानुष्ठान पत्र पत्रिका राजनीति दल उत्तर होची संवादपत्र परोक्ष गणतंत्र क्यों नाम रे परिचित ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र नाम रे परिचित प्रत्यक्ष गणतंत्र देश नाम रे परिचित विशुद्ध मूल्यबोध भित्तिक प्रतिनिधिमूलक आउ एथर कौन मूल्य मन तो छुआटी ऑप्शन भूल अच्छी प्रत्यक्ष गणतंत्र साधारणतः देशर जनसाधारण द्वारा होता है एवं जनसाधारण माने प्रत्यक्ष भाव में शासन करता 39 पेंटेक राशि अर्थ कौन पेंटेक राशि अर्थ हूँ धनिक तंत्र गणतंत्र सफलता क्यों शर्त अधिक बलिष्ठ अटे ऑप्शन गणतांत्रिक नागरिकता जाग्रत नागरिकता अर्थनैतिक क्षमता उपरोक्त समस्त उत्तर होची उपरोक्त समस्त गण मतामत ग्रहण बा रेफरेंडम एक देश नास्ति सूचक माध्यम अस्थि सूचक माध्यम व्यवस्थापिका माध्यम हस्तांतरित माध्यम उत्तर होची नास्ति सूचक माध्यम गणदग
बा इनिशिएटिव रो अर्थ कौन? आईन प्रणयन ପାଇଁ प्रस्ताव, आईन को स्वीकृति प्रदान, प्रतिनिधित्व व्यवस्था, व्यवस्थापन व्यवस्था। उत्तर होची आईन प्रणयन ପାଇଁ प्रस्ताव। स्विट्जरलैंड रो गोटे कैंटन रे लोक माने प्रणयन और शासन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष अंशग्रहण करुवा व्यवस्था को कौन कहा जाए? जनप्रिय आईन प्रणयन, लैंडस जेमिट प्रत्यक्ष आईन प्रणयन, हस्तांतरित आईन प्रणयन। उत्तर होची लैंडस जेमिट। व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत मतदान गुड़िक विचार निमंते प्रेरण करी तांकर मतामत लड़ियो कौन कहा जाए? गणमत, गणदग, प्रत्याहार, प्रत्यगण होची गणमत। जूनागढ़ भारतीय राष्ट्र संघ रे मिसिबा एवं आसाम सिलट जिला पाकिस्तान रे मिसिबा कहार उदाहरण? ना होची गणमतर उदाहरण। जेतबेले निर्दिष्ट संख्यक मतामत कौन सी विषय उपर आईन तैयारी करने को निज आड़ प्रस्ताव दियंती बा तार सूत्रवाद करती ताको कौन कहुए? ना गणदग कहुए। जदि निर्वाचन प्रतिनिधि माने प्रतिश्रुति पालन रे अवहेला करती तेबे समानकर कार्यकाल समाप्त होगा पूर्व मध्य जनसाधारण को द्वारा बहिष्कार करा जाए ताको कौन कहती? ताको छमन तो प्रत्याहार कहती। प्रत्याहार अर्थ होची कार्यर बहिष्कार करवा। किए कही गणतंत्र एक सुस्थ स्वाभाविक एवं उत्तम शासन व्यवस्था नुहे? अरिस्टोटल कही। क्यों तत्व अनुसार गणतंत्र शासन क्षमता जनसाधारण हाथ में न रही एक क्षुद्र संख्यालघु गोष्ठी हाथ रही था। एटा कौ तत्व थिला छुआ? संभ्रांतवादी तत्व। क्यों तत्वर मूल लक्ष्य थिला? श्रेणीविहीन समाज गठन करवा। एटा होची मार्क्सवादी तत्व। जड़े लोक गोटे भोट डैश गणतंत्र मूल आधार अटे। हूँ राजनैतिक गणतंत्र आधार अटे। मोट घरोई उत्पाद और क्रय शक्ति समतुल्यता आधार में 2017 मसीहा सुधा भारत विश्वर श्रेष्ठ 10 गोटी धनी राष्ट्र मध्य क्यों स्थान लाभ कर? तृतीय स्थान। राजनैतिक दृष्टिकोण सारा विश्व में डैश हूँ द्वितीय सर्वबृहत असम देश। उत्तर हूँ पिला भारत। अर्थनैतिक असमता को दूर करने निमंते क्यों बलिष्ठ पदक्षेप निया उचित? बजार मौलवाद प्रत्याख्यान, शक्तिशाली उच्चवर्ग स्वतंत्र सुविधा को विरोध, असमता वृद्धि रे सहायक व्यवस्था और नीतिर परिवर्तन, उपरोक्त समस्त। उत्तर होची उपरोक्त समस्त। 2012 विश्व बैंक प्रदान करथिबा लिंगगत परिसंख्यान आधार रे भारत रे प्रति 1000 जन शिशु मध्य डैश पुओ मरुवा बेले झील मृत्यु संख्या केते? उन्नत जे 1000 शिशु मध्य 43.5 पुओ मरुचंती, झील मरुचंती 44.3। 2011 मसीह जनगणना अनुसार भारतर पुरुष साक्षर संख्या 82.14। 2011 मसीह जनगणना अनुसार भारतर नारी साक्षर संख्या केते? उत्तर हूँ पिला 65.46। 1993 मसीहार 73तम 74तम संविधान संशोधन आईन बल स्थानीय और स्वायत्त शासन संस्था मानक महिला मानक पई केते स्थान संरक्षण करा जायतिला? उत्तर हूँ पिला 33%। साक्षरता क्षेत्र में विश्वर 135 देश मध्य भारतर स्थान हूँ केतम पिला ना 123तम। 2011 जनगणना अनुसार पुरुष मानकर निरक्षर संख्या केते? मनोक्त 2011 जनगणना पुरुष मान निरक्षर संख्या 17.87। 2011 जनगणना अनुसार नारी मानकर निरक्षर हार केते? उत्तर हूँ पिला 34.54। भारतर केउं राज्य रे केउं ग्रामरू नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला? मनोक्ता पिला जे भारतर पश्चिम बंग जिलार नक्सलीबरी ग्रामरू नक्सलपंथी आंदोलन आरंभ होइतिला। नक्सलपंथी आंदोलन सर्वप्रथम केबे आरंभ होइतिला? उत्तर हूँ पिला मे 25, 1963। केउं आंदोलन नक्सलवाद सृष्टि? कृषक आंदोलन, रूस विप्लव, फरासी श्रमिक। उत्तर हूँ कृषक आंदोलन। निम्न मध्य किए प्रथम नक्सल आंदोलन आरंभ करते? सुभाष घिसिंग, चारू मजुमदार, नागभूषण पट्टनायक, लाल डेंगा। उत्तर हूँ चारू मजुमदार।
কলিকতার লালবাগ থানার পুলিশ হেফাজত থাকবে কেবে চারুমদার মৃত্যু হয়েছিল পিলা মনে রাখব 1967 মସିହା জুলাই 28 তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। ভারতের মোট 543টি জেলা মধ্যে কতটি জেলা নক্সলবাদী সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত? 157, 160, 170, 180। উত্তর হচ্ছে 157। কেউ অঞ্চলকে দ্বিতীয় নক্সলবাদী অঞ্চল বিবেচনা করা যায়? পিলা মধ্যপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় দ্বিতীয় নক্সলবাদী বলে বিবেচনা করা যায়। কেউ কারণରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ଠାରେ ନକ୍ସଲ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ଠାରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜା ପ୍ରବୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କ ହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଖାଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନାମରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମନେ ଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଭିଜନରେ? ନା ଗୁଣପୁର ଡିଭିଜନରେ। କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗତିଶୀଳ ତଥା ବ୍ୟାପକ କରାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛି ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିବା ମତବାଦ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍କର୍ଷତା, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସନ୍ତୁଳତା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ମନେ ରଖିଥିବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା ବା ବିଦ୍ୱେଷ ଜାତ କରିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କୁହାଯାଏ। ଭାରତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଢ଼ି ଓ ଲେଖିପାରିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷିତ ବା ସାକ୍ଷର। କେଉଁଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଆଇନର ଶାସନ, ସହନଶୀଳତା, ମୌଳିକ ଅସମାନତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅସମାନତା। କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ନିରକ୍ଷରତା, ସମାନତା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମାନତା। ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛି? ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ଜାତୀୟ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ, ସଭା ସମିତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର। କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଭାରତୀୟ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତାର ଅନୁପସ୍ଥିତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱବାଦ, ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ବିଭାଜନ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବାମ ଦଳ ରୂପେ କେଉଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଚିତ? ଉଦାରବାଦୀ ଧାର୍ମିକ ଦଳ, ସମାଜବାଦୀ ପୁରାତନ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ। କେଉଁ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ଘଟିଥିଲା? 1977, 1989, 1999। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା ବା ବିଜେପି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1980। କେଉଁଠି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଜାତୀୟ କନଫରେନ୍ସ, ଅକାଳୀ ଦଳ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି। ଦେଖ ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ହେଲା ଜାତୀୟ ଦଳ, ତେଣୁ କେଡ଼ା ନୁହେଁ ନା ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଭାରତରେ ଦଳ ବଦଳକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଛି? 51ତମ, 52ତମ, 54ତମ, 62ତମ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 52ତମ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1885 ହେଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ? ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଆଲାନ ଆକ୍ଟା ଭୀମ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଭାରତରେ ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ହାତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ। ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1924। କହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଦଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଜାତିରେ ରହିଆସିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ ସେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଦିନ ଧରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବା ବାମ ମେଣ୍ଟ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାଁ କ'ଣ? ଯେ ଭାରତର ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1885। କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଆଲାନ ଆକ୍ଟା ଭୀମ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ନୁହେଁ? ସିପିଆଇ, ବିଏସ୍ପି, ଏଆଇଡିଏମ୍କେ, ବିଜେପି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସିପିଆଇ, ବିଏସ୍ପି ଆଉ ବିଜେପି ଏ ତିନିଟା ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦଳ। କେଡ଼ା ନୁହେଁ? ନା ଏଆଇଡିଏମ୍କେ। ଏଆଇଡିଏମ୍କେ ମନେ ଥିବ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ନୁହେଁ? ବିଜେପି, ଡିଏମ୍କେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେଡି। ମାନେ ତ ବିଜେପି ହେଲା ଜାତୀୟ ଦଳ,
ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜେପି। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। ମାନ୍ୟତା କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ଜୀବନ ରେଖା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିଗମଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମାନ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବଂଶୋଭବ, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ, ସମାଜବାଦୀ ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ବଂଶୋଭବ। ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ? ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ, ସମାଜବାଦୀ କିମ୍ବା ସାମ୍ୟବାଦୀ, ଉପସମ୍ମତ, ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସାମରିକ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବରଂ ଗୋଟିଏ ଧୂମକେତୁ ଭଳି, ଯାହାର ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ରହିଛି ଏକ ଘନ ନିଷ୍ଠି ଏବଂ ପଛଭାଗରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଗ୍ୟାସୀୟ ପୁଚ୍ଛ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଉନ୍ନତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜିସି ଫିଲ୍ଡ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ ସମେତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସମ୍ମିଳିତ ଜନସମୁଦାୟ। ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଏଟା? ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ ଓ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ବର୍ଗ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଟା କାହା ଡେଫିନେସନ୍ ଥିଲା? ନା ମୋରିସ୍ ଡ୍ୟୁବ୍ରଗର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘ ଯିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ବା ଶାସନର ଅବଧାରକ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ମ୍ୟାକ୍ ଆଇଭର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର ଛଅ ପାଖାପାଖି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୋତେ 6ରୁ 7ଟା ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ହେଲା ମୁନର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଇଏ ବି ଛଅ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଡେଫିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ମାତ୍ର 2ଟା 3ଟା ଛୁଆ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିଏ କହିଥିଲେ ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଓ ଜୁଆର ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୋୱେନ୍। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା। ମନେ 3ଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଭାଜନ ଘଟି ସିପିଆଇ ବା ସିପିଏମ୍ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1964ରେ। କେବେ ଦେବରାଜ ଅର୍ଶଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଅର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ନା 1978। କେବେ ଜନସଂଘ ମଧ୍ୟ ଜନପାର୍ଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲା? ନା 1980। ମନେ ତ 1980ରେ ଥିଲା, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। 2004 ଏବଂ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ଦଳ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶାସନ ଅଧିକାର କରି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେଉଁ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ସେଟା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁପିଏ ବା ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ସଫଳତା ପାଇ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 2014। କେଉଁ ମସିହାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 1988। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହିଁକି ହୋଇଥିଲା ଛୁଆ? ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ, ନୈତିକ ଅବନତି, ରାଜନୈତିକ ବିକାଶ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ। ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ କାହା ପ୍ରତି ଏକ ବିପଦ ଅଟେ? ମନେ ରଖ, ଏ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗତି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ? ସମାଜବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସଂଘୀୟବାଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛୁଆ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ 2ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ ଅଛି, ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଂଶ ଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ସିଲି କହିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଏନି ଛୁଆ? ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ କିଏ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ?
ନା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ମନେ ଥିବ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନିଟା ଉପାଦାନ ଥିଲା, ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଶାସିତ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଡେସ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଭାରତରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ପିଲାମାନେ ମନେ ତ ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ, ଗୋଟେ ଦଳ ହେଲା ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଟ୍ ଦଳ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ଦ୍ୱିଦଳୀୟ, ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା? 1885। କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନାଁ କିସ? ଅକାଳୀ ଦଳ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 1985 ଦଳ ବଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦଳ ବଦଳକୁ କେତେ? ନା 52ତମ। କେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଦଳ ବଦଳ ନୀତିକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି? 10ମ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିୟମ ହ୍ୟୁମ। ଜାତୀୟ ସାମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ଡେସ୍ଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ଜୀବନ ରେଖା। କିଏ କହିଥିଲେ? ନ୍ୟୁମାନ। ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଉ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି? ନା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାମ୍ୟବାଦୀ ଓ ସମାଜବାଦୀ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦଳ ରୂପେ ପରିଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାମ ଦଳ। ନୂତନ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦଳମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ? କେତେ ଦିନ ପିଲାମାନେ? 30 ଦିନ। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ 4 ଗୋଟି ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କୁହାଯିବ। 4 ଗୋଟିରୁ କମ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକୃତ ଦଳ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବା ରାଜ୍ୟ ଦଳ। କେଉଁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯେଉଁ ସରକାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଜେପି ତାର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି NDA ବା ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ହେଉଛି ୟୁପିଏ ଥିଲା ମିଳିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମେଣ୍ଟ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ CPM ଓ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1977ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବେ 34 ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କରିଥିଲା? CPM ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲା। ଏବେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରୁଛି। 2000ରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଶାସନ କରିଥିଲା? ନା ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି। 1997ରୁ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ କେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ତ ଯେ ବିଜେପି ଆଉ ଶିରୋମଣି ଅକାଳୀ ଦଳ ମିଶି କରିଥିଲେ। 1985 ମସିହା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଦଳ ବଦଳ ନୀତିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ନା 52ତମ। ବହୁଜନ ସମାଜବାଦୀର ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ହାତୀ। DMKର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ପିଲାମାନେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। AIDMKର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଯୋଡ଼ି ପତ୍ର। ବିହାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସଂକେତ ଲଣ୍ଠନ ଚିହ୍ନ RJD, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ।
तेलुगुदेशम पार्टी निर्वाचन संकेत बाइसाइकिल चिन्ह। महाराष्ट्र शिवसेना निर्वाचन संकेत धनु तीर। आसाम गण परिषद निर्वाचन संकेत हाथी चिन्ह। झारखंड मुक्ति मोर्चार निर्वाचन संकेत धनु और तीर चिन्ह। आम आदमी पार्टी निर्वाचन संकेत झाड़ू चिन्ह। पंजाब अकाली दल निर्वाचन संकेत निकिति चिन्ह। जम्मू और काश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस निर्वाचन संकेत हल चिन्ह। भारतीय जनसंघ किए गठन करते? से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्यों मसीह श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ गठन करते? ना 1951। भारतीय जनसंघ निजर नाम परिवर्तन करी जो भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी रूप आविर्भूत होता केबे 1980 एप्रिल 5 तारिख। 1946 मसीह बीजेपी केते दिन शासन कर सुजोग पाइला? मात्र 13 दिन। 1998 मसीह बीजेपी केते मास शासन कर सुजोग पाइला? 13 मास। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन संकेत पद्म फूल चिन्ह। क्यों मसीह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बा सीपीआई जन्म नहीं? 1924। क्यों मसीह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जन्म नहीं? ना 1964। सीपीआई रो निर्वाचन संकेत दा शस्य केंडा। देश मसीह बहुजन समाजवादी पार्टी सृष्टि होता 1984 मसीह एप्रिल 14 तारिख। कहार नेतृत्व में बहुजन समाजवादी पार्टी सृष्टि होता? ना काशीराम को नेतृत्व में। मन रखता जे कहार जन्म तारीख रे काशीराम बहुजन समाजवादी सृष्टि करते? ना डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जन्म दिन में जो बहुजन समाजवादी सृष्टि होता। 1932 मसीह देश द्वारा जम्मू काश्मीर रे नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक आंचलिक दल सृष्टि होता? ना शेख अब्दुल्ला द्वारा होता। क्यों मसीह डीएमके सृष्टि होता? ना 1949। डीएमके प्रतिष्ठाता किए? CN आनादुराई। क्यों मसीह डीएमके विभाजन घटिला? ना 1972। देश नेतृत्व में AIDMK दल सृष्टि होता? MG रामचंद्र को द्वारा AIDMK सृष्टि होता। मन था डीएमके और AIDMK दुईटी दल तमिलनाडु को आंचलिक दल। देश मसीह आंध्र प्रदेश रे तेलुगुदेशम पार्टी बा TDP सृष्टि होता 1982। देश नेतृत्व में तेलुगुदेशम पार्टी गठित होता? ना तेलुगु चित्रतारका ND रामाराव। क्यों मसीह आसाम गण परिषद सृष्टि होता? 1985। क्यों मसीह विजु जनता दल सृष्टि होता? 1997 मसीहा डिसेम्बर 26 तारिख में। विजु दल चिन्ह कौन? ना शंख चिन्ह। क्यों मसीह आम आदमी पार्टी आप गठित होता? ना 2017 नवेम्बर 26 तारीख। मन रखता आम आदमी पार्टी चिन्ह झाड़ू चिन्ह। प्रतिष्ठाता अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मुख्यमंत्री अच्छा। देश मतरे भारत में मिलित सरकार जुग आरंभ हो जाइए। किए कही इंपोर्टाट छुआ जे भारत में मिलित सरकार जुग आरंभ होती? अटल बिहारी वाजपेयी। दियानिया जीवा आसवा स्वीकार करे कौ नीति? ना मेंटो राजनीति दियानिया और जीवा आसवा स्वीकार करे। देश भली आकर्षणीय निर्वाचन इस्ताहार द्वारा विजय लाभ करी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को नेतृत्व में मंत्रिमंडल गठित होता? ना आद्य सहित स्वाधीनता। जनता पार्टी किए सृष्टि करते? ना चौधरी चरण सिंह। गुजरात सोमनाथ मंदिर ठारू उत्तर प्रदेश अयोध्या पर्यंत रथयात्रा नेतृत्व किए नहीं? ना बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी। देश प्रगति दल नामक एक नूतन दल गठन करते जो विजु पट्टनायक। एकदलीय व्यवस्था प्रकृत नाम कौन? एकछत्रवादी। सर्वप्रथम केउठारे एकदलीय व्यवस्था आरंभ होता? ना सोवियत रूसिया रे क्यों मसीह प्रथम एकदलीय व्यवस्था सृष्टि होता? 1917। इटाली रे मुसोलिनी को सहायता क्यों दल सृष्टि होता? मनता मुसोलिनी को द्वारा फांसी दल होता। जर्मनी हिटलर नेतृत्व में क्यों दल होता? ना नाजी दल होता। देश दलीय व्यवस्था विरोधी दल देखा मिले ना। मनता एकदलीय व्यवस्था विरोधी दल देखा मिले ना। एकदलीय व्यवस्था को अन्य नाम कौन कहुए? ना मुन्न दल कहुए। चीन एवं क्यूबारे
କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ପିଲାମାନେ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ହଙ୍ଗେରୀ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ ଆଦି ଦେଶରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ନା ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଥାନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଥାନ୍ତି। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିରୋଧ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି? ନା ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଓ ଚାର୍ଟ ଦଳ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦୁଇଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାଁ ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ଓ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ? ନା ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ କୁହାଯାଏ? ନା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ। ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଭାରତ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେତେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲର ଦଲାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଦିଏ? ନା ଏକ ଦଳୀୟରେ। ଦେଶ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦାନ କରେ? ନା ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମତ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରେ? ନା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ଦେଶ ଗଠନ କରି ସରକାରଙ୍କ ପତନ ଘଟିଲେ ନିଜେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ନା ଛାୟା ସରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗଠନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ। ଧାରା 370 କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏବେ ଛୁଆ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁ ତାରିଖକୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1936 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। 11 ଛୁଆ ଭୁଲ ଅଛି, ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ହେବ। ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲାମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1952। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, 1952ରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ଗରିବୀ ହଟାଅ? ନା ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଗରିବୀ ହଟାଅ। ଦେଶଙ୍କୁ ସୁପର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଭାରତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଫଳତାରେ କିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ? ଏକଛତ୍ରବାଦ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ପରସ୍ପର ଡେସ୍ ଧାରଣା, ବିରୋଧୀ ଧାରଣା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା? ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନସାଧାରଣ। ଅତୀତରେ ରୋମ ଆଉ ଗ୍ରୀସରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ଦେଶଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଶାସନ ଅବସ୍ଥା? ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଗଣ ହେଉଛି ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଶାସନ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କହିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହା ପିଲାମାନେ କହିବା? ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଶାସନ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣଭୋଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗଣଦଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଣଦଗ କାହା କହିବା। ଏଇଟା 2022ରେ ଆସିଥିଲା, ପିଲାମାନେ ନୋଟ କରିଥିବ, ଏବଂ 2016ରେ ଆସିଥିଲା। ଗଣଦଗ ଛୁଆ କାହା କହିବା? ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଭୋଟଦାତା ମାନେ ବା ନାଗରିକ ମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ଆଇନ ଚିଠା କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣଦଗ କୁହାଯାଏ।
ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ ଦେଶ ଆଇନରେ କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ସଭାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ ତାକୁ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନର ଶାସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ କେହି ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୋର ଜାର ମୁଲକଦାର ଏଠି ନୀତି ଚାଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜନମତ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଜନମତ, ଜନ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ମତକୁ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ତାକୁ ଜନମତ କହିବା। ପିଲାମାନେ ମତ जो प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे उपादान होची जनमत, जार अर्थ होची भोटर मान को निवेदन। एटा साधारणतः फरासी शब्द प्लेबिसाइट रु आसी अछि, जार अर्थ भोटर मान को निवेदन। साधारणतः पिला मान देखो बुझे दउची जे जनमत ए गणतांत्रिक सरकार रे जनमत मुख्य भूमिका ग्रहण करिता है। लोक माने जहाँ को चाहती ताको भोट दियंती वो शासन रे बसांती। जनतार वाणी होची ईश्वरंकर वाणी। तेणु जनसाधारण कर मत को जे माध्यम प्रकाश कराई जाय ताको जनमत बोली कहबा। साधारणतः कोनोसी गुरुत्वपूर्ण जटिल विवादपूर्ण प्रसंग जहाँ सरकार को स्थिति कर विफल होती सेतबेले यार समाधान पई जनमत संग्रह करा जाए। पिला मन देखो जनमत विभिन्न माध्यम अछि, संवाद पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, दूरदर्शन एवढा होची जनमतर माध्यम। एवं साधारणतः गणतांत्रिक सरकार रे जनमत को मुख्य प्राधान्य दिया जाय। एकक आधिपत्य जेतबेले कोनोसी गोटे निर्दिष्ट दल अन्य दल मान को पछरे पकाई अनेक थर एकाकी सरकार गठन करी आधिपत्य विस्तार करिताय ताको एकक आधिपत्य कहै। पिला मन देखो जेतबेले कोटी राजनीतिक दल अन्य कारी सहायता बिना बारंबार सरकार गठन करिता है ताकू एकक आधिपत्य कहबा। पिला मन मन तो जातीय कांग्रेस 1950 रे गठित होइतला एवं भारत स्वाधीनता पूर्वरु अधिकांश समय जातीय कांग्रेस आधिपत्य जारी होइतला। वर्तमान बीजेपी रो कर्तृत्व जारी रहउची एकक आधिपत्य। गणतंत्र रे विरोधी दल भूमिका। पिला मन तो जे विरोधी दल होउची मनत जेउ दल सरकारी आसन रे बसिता ताको सरकारी दल कहबा, जेउ दल विरोधी आसन रे ताको विरोधी दल कहबा। साधारणतः विरोधी दल को शासन रे सतर्क प्रहरी बोली कहा जाय, कारण सरकार को दोष दुर्बलता को समालोचना करी सरकार को सठिक बाटर आनिबा पई विरोधी दल माने प्रयास करि तांती। यदि उदाहरण देखिबा ओडिसा रे बीजेपी सरकार सरकारी दल एवं बीजेडी जोटुची विरोधी दल भूमिका निर्वाह करछि। पिला मन मन रखता हो जे गणतंत्र दुई प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो गणतांत्रिक व्यवस्था रे लोक माने सीधा सड़क भाव शासन प्रक्रिया भाग नियंती ताको हम प्रत्यक्ष गणतंत्र कहबा। प्रत्यक्ष गणतंत्र तीनोटी उपादान अछि, गणभोट, गणतंत्र प्रत्याहार एवं आधुनिक युग रे ऑस्ट्रेलिया रो किछि अंचल एवं स्विट्जरलैंड रो किछि अंचल रे प्रत्यक्ष गणतंत्र देखिबा मिले। नेक्स्ट है राजनैतिक असमानता। जे साधारणतः भारत में बहुदलीय व्यवस्था देखा जाए एवं राजनैतिक असमानता परिलक्षित होता है। राष्ट्र कार्य सरकारी कार्य अंशग्रहण, भोटदान, निर्वाचन प्रतिद्वंदिता, सरकारी चाकरी पर आवेदन, सरकार को निवेदन एवं समालोचना करने क्षेत्र में समस्त नागरिक जो समान अधिकार रही समस्ते पाई पारती ना। तेणु राजनैतिक असमानता जन्म लेता। पिला मन देखो राजनैतिक दल तार अर्थ होची सममत पोषण करुवा एकाधिक नागरिक जातीय स्वार्थ को दृष्टि रखी बा निर्वाचन को आखि आगे रखी एक कार्यसूची ग्रहण करी
ତାହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଦେଖୁଛ ବୁଝି ଦଉ ଦେଖ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମମତ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଦେଶର ନାଗରିକ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଛୁଆ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍, ବିଜେଡି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଟା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଦଳମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେଖ ଛୁଆ, ଭାରତରେ ଯେତିକି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦଳ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ 1951 ମସିହାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଜରୁରୀ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଗୁଣ, ବହୁଦଳୀୟ ଛୁଆକେ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିବା। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ। ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଶାସନର ଅସ୍ଥିରତା ଥିବା ସହ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଦେଶକୁ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁ ଭାଷାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। अब नेक्स्ट पिला माने जीवा 2 मार्किया क्वेश्चन हमर अछि प्रत्याहार। जे गणतंत्रर जो प्रत्यक्ष गणतंत्र जी तार तीनटा उपादान ला गणभोट, गणदग, प्रत्याहार। प्रत्याहार अर्थ होछि एटा जे प्रत्यक्ष गणतंत्र अंतिम माध्यम। जेतबळे निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन जीति सारला परे जदि लोकमानकर आस्था भजन न करि पारे बा लोकमानकर उन्नतिमूलक कार्य न करे, जदि लोक माने इच्छा प्रकाश करिवे से प्रतिनिधि को गादीच्युत करिवा पई, ताले प्रत्याहार व्यवस्था रे समाने पदवीरु तांको प्रत्याहृत करि पारिबे। जेतबळे भोटदाता माने समाने को निर्वाचित प्रतिनिधि माननकु लोकमाननको मंगल करिवारे असफल हेले बा जेतबळे भोटदाता माने अनुभव करिवे जे निर्वाचन प्रतिनिधि असफल होउचंती बा अवहेला करचंती कार्य, समानतो गादीरु बा पदवीरु प्रत्याहृत करिवे। एटा होची प्रत्याहार। या फଳରେ कोन हबो ना जणे निर्वाचित प्रतिनिधि मनोमुखी होई परिबो नाही। आंचलिकतावाद को पिला मान देखो, आंचलिकतावाद अछि अर्थ होची निज अंचल को भलो पाई अन्य अंचल प्रति घृणा मनोभाव विद्वेष भाव जात कले ताको आंचलिकतावाद कहबा। आ तो छको देखो, निज अंचल को भलो पाइबा, स्नेह करिबा, श्रद्धा करिबा, किंतु अन्य अंचल प्रति घृणा मनोभाव जात कले आंचलिकतावाद सृष्टि होता है। यह हूँ गणतंत्र सफलता दिगरे गोटे विराट आह्वान आंचलिकतावाद। बहुदलीय व्यवस्था, जो दलीय व्यवस्था 2ରୁ तदधिक राजनीतिक दल सरकारी कल अंशीदार होता बहुदलीय कहवा। साधारणतः भारत, डेनमार्क, फ्रांस, इटाली रे बहुदलीय व्यवस्था देखा जाए। आंचलिक दल पिला देख, भारत में बहुत गुड़े आंचलिक दल देखा जाए। उदाहरण देखिए आमर बीजेडी ओडिशार गोटे आंचलिक दल, टीडीपी आंध्र प्रदेश गोटे आंचलिक दल, डीएमके आईडीएमके तमिलनाडु आंचलिक दल। जदि कौन राजनैतिक दल साधारण निर्वाचन रे शतकड़ा राज्यर शतकड़ा 6 भाग भोट पाए बा विधानसभा शतकड़ा 2टी आसन पाई थाए ताकू आंचलिक दल कहवा। दल बदल साधारणतः जदि गोटे राजनैतिक दलर नेता निर्वाचन आसीगले निज दल छाड़ी जदि अन्य दल प्रति बा अन्य दल को चली जाती ताकू दल बदल कहवा। बा अलग अर्थर कहले को निर्दिष्ट राजनीतिक दलरू निकटर निर्वाचन लड़ी संसद बा विधानसभा को निर्वाचित होई सभ्य हिसाब से शपथ नहीं सारा परे केवल अन्य केतक व्यतिक्रम को बाद दे अन्य क्षेत्र में अन्य दल को लंफ प्रदान करने को दल बदल कहे। तार गोटे राजनैतिक दलर नेता निज दल छाड़ी अन्य दल को चली जाती दल बदल, गोटे दल छाड़ी आउ दल बदल दल बदल। पिला देख गणतंत्र क्या कहवा। पिला देख गणतंत्र, गण हूँ लोकतंत्र हूँ शासन, जो लोक मान शासन देखा जाए गणतंत्र शासन बोली कहवा। साधारणतः ग्रीस देश रे गणतंत्र जन्म नहीं। ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटोस रु गणतंत्र आसी। डेमोस रो अर्थ हूँ लोक, क्राटोस रो क्षमता व शासन।
ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। କାରଣ ଶାସନ କଳ ଜନମତ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ରୁଷ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ। ସେପରି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଗଣଭୋଟ ଛୁଆ ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହେଲା ଗଣଭୋଟ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଅନୁମତି ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଲେ ତା ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗଣଭୋଟ କହିବା। ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଗଣଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଏକଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବା। ଉଦାହରଣ ଚୀନ, ରୁଷିଆ। ମେଣ୍ଟ ବା ରାଜନୀତି। ମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚୁକ୍ତି ବା ରାଜିନାମାକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଲୋକସଭାରେ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାରେ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିନପାରେ ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତ ବୁଝ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା କହିବା ବା ବିଧାନସଭା କହିବା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ ନ କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମିଶି ସରକାର ଗଠନ କରେ, ତାକୁ ମେଣ୍ଟ ସରକାର କହିବା। ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ବିଜେପି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏନଡିଏ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଚାଲିଛି। ମୁକ୍ତ ସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଓ ବିବେକକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ସମାଜର ଧର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତ ମତାମତ, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶାସନ, ମୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ଓ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଏକ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଜେମଟ କଣ? ଆଧୁନିକ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ସଭାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଜେମଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଭାରେ ନାଗରିକମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଯିବା। ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ହେଉଛି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜୈବିକ ବିଭେଦତା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁରୁଷ ସହ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟବର୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାର ଦେବାରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅସମାନତା, ଯାହାକୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବା ଅସମାନତା କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ କହିବା। ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯଦି ସରକାର ଗଠନ କରିଥାଏ ତାକୁ ସରକାରୀ ଦଳ କହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିବା। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଦଳ। ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସାଧାରଣତଃ ମନୋକ୍ତା ଭାରତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜାତୀୟ ଦଳ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋଟ ଭୋଟର ଶତକଡ଼ା 6% କିମ୍ବା 4 କୋଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଆସନ ବା ଅତି କମରେ 3 କୋଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଭା ଆସନ 2% ଜିତିଥାଏ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଦଳ କହିବା। ମନୋକ୍ତା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦଳର ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କାଲି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ମୁହଁରେ କହି ଦଉଛି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ 2 ମାର୍କିଆ ରହୁଛି। ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର 3ଟା ଗଣଭୋଟ ଗଣଦଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର।
একদলীয় ব্যবস্থা, দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, বহুদলীয় ব্যবস্থা, জাতীয় দল, আঞ্চলিক দল, গণতন্ত্র সুগুণ দুর্গুণ, মেন্ট সরকার, এগুলা ছুয়া হচ্ছে ইম্পর্টান্ট 3 মার্কিয়া কোশ্চেন। 3 মার্কিয়া কোশ্চেন আলোচনা করিবা। 3 মার্ক 3টা পয়েন্ট 3 মার্ক। প্রথম হলা গণতন্ত্রর শর্তাবলী। প্রথম পয়েন্ট রব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায় প্রদান, जोटा कि गणतंत्र सफलता आवश्यक। क्षमतार विकेंद्रीकरण, सुस्थ दलीय व्यवस्था एवं दृढ़ विरोध दल, दक्ष स्थिर निरपेक्ष और दुर्नीतिमुक्त प्रशासनिक। एबे छुआ कहिछि क्वेश्चन आमे जिबा। द्वितीय क्वेश्चन अछि राजनैतिक दल गुड़िकर प्रधान कार्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कशन करछि राजनैतिक दल गुड़िकर प्रधान कार्य। प्रथम है जनमत सृष्टि और प्रकाश करिता, जनमत सृष्टि करिता, एटा होची राजनीतिर मुख्य कार्य। द्वितीय है राजनीतिक प्रक्रिया एकत्रीकरण, स्थानीयकरण होची राजनीतिक दल मानकर प्रधान कार्य। ता सहित लोक मानक मध्य राजनीतिक शिक्षा दियंती। तृतीय पॉइंट सरकार और जनसाधारण मध्य जोगसूत्र रक्षा करती। राजनीतिक दल सरकार एवं जनसाधारण मध्य जोगसूत्र रक्षा करती। एबे छुआ जीवा डी भारतीय जातीय कांग्रेस रो नीति आ आदर्श। पिला मन मनता भारतीय राजनीतिक दलर इतिहास रे प्रथम दल रूपे जातीय कांग्रेस 1885 रे जन्म होइतला। सार आला नाक्टाबे ह्यूमन को द्वारा जातीय कांग्रेस सृष्टि होइतला। तार प्रथम सभापति थिले उमेश चंद्र बनर्जी। कौन तार नीति रही ना गणतंत्र प्रतिष्ठा और सुरक्षा, समस्त को अर्थनीतिक सुरक्षा प्रदान, जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा, मिश्र अर्थनीतिर प्रयोग, आंतर्जातिक बुझापड़ा और गोष्ठी निरपेक्ष। नंबर ये को जीवा मेंटो राजनीति। साधारणतः मेंटो राजनीति कहले एकाधिक राजनीतिक दल परस्पर मध्य सहयोग बुझापड़ा करी निर्वाचन रे लड़िबा एवं निर्वाचन परे सरकार गढ़िबार जो प्रयास करितांती ताको मेंटो राजनीति कहा जाए। केंद्र रे बीजेपी तार सहयोगी दल मान को नहीं एनडीए गठन करी सरकार गठन करिछि। एटा होछि मेंटो राजनीति उदाहरण। तांकर वैशिष्ट्य कोन ना मेंटो राजनीति मुख्यतः बहुदलीय व्यवस्था रे परिलक्षित होता है। द्वितीय एठारे के स्थायी बंधु किंवा शत्रु नुहंती। जे शत्रु थिबो पुणी मित्र होई जिवो, मित्र थिले शत्रु होई जिवो। या केवल स्वार्थ पई गठित परिस्थिति मध्ये बदली पारे। नेक्स्ट एठारे राजनीतिक चिंताधारा अपेक्षा सुविधा हासिल को अधिक गुरुत्व दिया जाए। एबे पिला माने जीवा गणतंत्र रो उपकारिता। प्रथम तो जो गणतंत्र उपकारिता होची या लोक मानकर सरकार। गणतंत्र होची लोक मानकर सरकार। द्वितीय होची यह उत्तरदायी सरकार प्रतिष्ठा करे। तृतीय परि या आईन शासन मध्य प्रतिष्ठा करिथाय। तापरे राजनीतिक शिक्षा प्रदान करी आत्मनिर्भरता वृद्धि, राजनीतिक शिक्षा प्रदान करी आत्मनिर्भरशीलता वृद्धि करबा सह मानविक अधिकार को सुरक्षा दिए। पिलामन देखो भारत रे गणतंत्र प्रति आह्वान बा भारत रे गणतंत्र सफलता पछरे कोन कोन प्रतिबंधक रहिछि। प्रथम हला निरक्षरता, सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक असमानता, दारिद्र्य, दुर्नीति, आंचलिकतावाद, सांप्रदायिकतावाद, नक्सलवाद, आतंकवाद। एई वाद गुडी को साधारणतः भारतर गणतंत्र सफलतार प्रतिबंधक अटे। देखो पिला माने प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र पार्श्व दशा गुडी करे आमे आलोचना करिबा। पिला माने देखो प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाबे आईन रे भाग नियंती। प्रथम पॉइंट जे प्रत्यक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाबे आईन रे भाग नियंती। गुटे साइड लिख देलो। आर पड़ले कि परोक्ष गणतंत्र रे जनसाधारण सीधा सड़क भाबे शामिल न होई सेमानक निर्वाचित प्रतिनिधि मानक द्वारा शामिल होइता।
द्वितीय पॉइंट प्रत्यक्ष गणतंत्र केवल छोट छोट राष्ट्र देखा जाता है। परोक्ष गणतंत्र कौन लिखिबो ना परोक्ष गणतंत्र बड़ बड़ राष्ट्र देखा जाता है। प्रत्यक्ष गणतंत्र तीनटा मुख्य उपादान गणभोट गणदग प्रत्याहार आ परोक्ष गणतंत्र मुख्य अस्त्र होची निर्वाचन। एबे पिलामा जीवा गणतंत्र मुख्य लक्षण। प्रथम पॉइंट जे गणतंत्र एक जनप्रिय सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा करे। द्वितीय पॉइंट यह एक दायित्वशील और लोकाभिमुखी शासन व्यवस्था अटे। तृतीय पॉइंट यह क्षमतार विकेंद्रीकरण को गुरुत्व दिए। चतुर्थ यह आईन शासन प्रतिष्ठा करे। ए पिलामान जीवा भारतीय दलीय व्यवस्था। पिलामान देखो भारत रे साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था देखा जाए। तार कोन वैशिष्ट्य अछि? प्रथम पॉइंट राजनीतिक दल गठन करिवा पई समभावापन्न एकाधिक नागरिकों को समर्पण एकांत जरूरी अटे। द्वितीय पॉइंट प्रत्येक राजनीतिक दलर निर्दिष्ट आदर्श थाए। तृतीय यह बहुमत उपरे प्रतिष्ठित। चतुर्थ यह सांविधानिक और शांतिपूर्ण उपरे क्षमता हासिल करिता। एबे पिला मन जीवा गणतंत्र रे विरोधी दलर भूमिका बहुत इंपोर्टेंट। पिला मन मनत गणतांत्रिक राष्ट्र रे जे सरकार गठन करे ताको हम सरकारी दल कहबा एवं जे विरोधी आसन बसते ताको विरोधी दल कहबा एवं विरोधी दल होची गणतंत्र शासनर सतर्क प्रहरी बा सरकारक समस्त दोष त्रुटि को बा सरकारी दल बा शासक दलर समस्त दोष त्रुटि को गठनमूलक समालोचना करी उचित दिग्दर्शन देवा यार कार्य। साधारणतः गणतंत्र रे शासक दल भरी समान गुरुत्वपूर्ण कार्य विरोधी दल समाधान संपादन करिता है। शासक दलर एकछत्रवाद को विरोधी दल कौन करे प्रतिरोध करिता है। साधारणतः शासक दलर नेता माने बा मंत्री माने विरोधी दल मानकु सर्वदा भय करितांती कारण समाने किछि भूल कले एमाने तांकर भूलटी को लोक मानक निकट उपस्थापन करितांती। एबे पिलामान जीवा जातीय दल आंचलिक दल पार्थदशा। पिलामान देखो जातीय दल या सर्वभारतीय संगठन अटे आ आंचलिक दल जदि जीवा या अंचलर सृष्टि होइता है। निर्वाचन आयोग 2002 मसीहा डिसेंबर 2 तारिख रे घोषित नियम अनुसार गोटे दल को जातीय दलर मान्यता मिलिबो जदि यह लोकसभा साधारण निर्वाचन में प्राप्त मोट कायम वोटर शतकड़ा 6 भाग किंबा 4 कोटी किंबा अधिक राज्य प्राप्त होता है बा एक बा एकाधिक राज्य अधिक 4टी लोकसभा आसन अन्य शतकड़ा 2 आसन जीतिता है ताको हम कहबा जातीय दल। तृतीय पॉइंट कौन कौन अच्छी जातीय दल उदाहरण बीजेपी कांग्रेस। आंचलिक दल का कहबा ना गोटे दल सही राज्यर मोट कायम भोटर शतकड़ा 6 भाग वोट पाइले किंबा राज्य विधानसभा दुई भाग आसन अलंकृत कले ताको आंचलिक दल कहा जाए। उदाहरण कहबा बिजु जनता दल ओडिसा रे अछि, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश रे अछि, शिवसेना महाराष्ट्र रे अछि। एबे पिला माने डिस्कशन करबा गणतंत्रर उपकारिता। प्रथम पॉइंट गणतंत्र होची लोकमानकर सरकार। यह उत्तरदायी सरकार प्रतिष्ठा करे। व्यक्ति ही गणतंत्र मूल एटारे व्यक्ति प्रति सम्मान प्रदर्शन करा जायता है। तीनटा पॉइंट लिखिते हैला। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व में 1951 मसीह गठित भारतीय जनसंघर सहयोग रे 1980 मसीहा एप्रिल 6 तारिख रे गठित होइतिला भारतीय जनता पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी रो प्रतिष्ठाता जे कि भारत रो यशस्वी प्रधानमंत्री थिले। एही दल साधारणतः विगत 3टी साधारण निर्वाचन रे उल्लेखनीय
सफलता हासिल करिछि। एबे 2024 रे पुणी निर्वाचन रे बीजेपी दल पूर्ण संख्यागरिष्ठता पाई केंद्र रे सरकार गठन करिछि। बीजेपी तार केंद्रीय सहयोगी दल को नहीं एनडीए गठन करी सरकार गठन करिछि। साधारणतः बीजेपी दल समाज महात्मा गांधी को प्रवर्तित समाजवाद विश्वास, धर्मनिरपेक्षता, निर्मल तथा दुर्नीति मुक्त शासन प्रतिष्ठा, अर्थनैतिक गणतंत्र प्रतिष्ठा, शिल्प जातीयकरण और यार नीति आदर्श उपलिखित करिता है। एबे पिलामान जीवा भारतर मेंटो राजनीतिर कारण। प्रथम पॉइंट छुआ प्रचलित बहुदलीय व्यवस्था। द्वितीय पॉइंट है राजनैतिक दल मानकर सुविधावादी नीतिधारा, दल बदल राजनीति, एक निर्दिष्ट राजनीतिक दल को क्षमतार हटाइबा। प्रथम क्वेश्चन है प्रत्यक्ष गणतंत्र। प्रत्यक्ष गणतंत्र पिला माने मन रखि दाओ जे गणतंत्र दुई प्रकार, गोटे है प्रत्यक्ष गोटे है परोक्ष। प्रत्यक्ष गणतंत्र क्या कहबा ना जो गणतंत्र रे जो गणतांत्रिक व्यवस्था रे देशर नागरिक माने सीधा सड़क भावे शासन प्रक्रिया रे भाग नियंती ता कहबा प्रत्यक्ष गणतंत्र। एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र रो तीनोटी उपादान रही गणभोट, गणतक, प्रत्याहार। एबे पिला माने द्वितीय क्वेश्चन हो गणभोट का पिला माने जो प्रत्यक्ष गणतंत्र रहला तार तीनटा उपादान रही गोटे गणभोट, गणतक, प्रत्याहार। गणभोट का ना गणभोट होची प्रत्यक्ष गणतंत्र एक प्रधान उपादान। एवं प्रत्यक्ष गणतंत्र देउ देश रे प्रचलित होता है से देशर व्यवस्थापिका सभा जेतेबेले किछि नवा आईन कार्यकारी करबा पई चाहे बा किछि आईन रो संशोधन करबा को चाहे सेतेबेले से गोटे चिठा प्रस्तुत करी लोकमानक मतामत लड़ीता है। यदि देश रे संख्याधिक भोटदाता माने ताको ग्रहण करंती ताले सेटा आईन रे कार्यकारी होता है। सेटा कोंती गणभोट। मन तो गणभोट साधारणतः संख्याधिक जनसमर्थन लाभ कले कार्यकारी हुए। द्वितीय है गणदग। गणदग है प्रत्यक्ष गणतंत्र अन्य एक उपादान। जदि देशर जनसाधारण देशर प्रचलित आईन को परिवर्तन करने चाहती, संशोधन करने चाहती बा किसी नुआ आईन कार्यकारी करने चाहती से गोटे चिठा प्रस्तुत कर व्यवस्थापिका सभा को पठाइबे एवं व्यवस्थापिका सभा ताको आईन रे कार्यकारी करिवो। पिला माने मन रखता जे गणभोट रे व्यवस्थापिका सभा लोक मान को मतामत निये, किंतु गणतक तार उल्टा। जनसाधारण यदि किसी नुआ आईन करिवे से माने निजर मत प्रकाश करिवे एवं सेटा आईन रे कार्यकारी करबा होची वांछनीय निहाती कार्यकारी होइछ। आमे लास्ट को जीवा प्रत्याहार। प्रत्याहार प्रत्यक्ष गणतंत्र गोटे आउ एक उपादान। जेतेबेले कोनोसी गोटे निर्वाचित प्रतिनिधि लोक मान तो निर्वाचित हो सारा एवं निर्वाचित पर लोक मान कौन काम कला ना बा लोक मैंने प्रति कौन संतुष्ट बा संतोष भाजन है ना से अनुभव कले ना ये प्रतिनिधि आम ठीक उपयुक्त नुहे से संख्याधिक भोटदाता मैंने चाहिए कार्य निवृत्त करेंगे। यहाँ कहते प्रत्याहार। एवं पिला माने जीवा परोक्ष गणतंत्र। जे परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र जोटा आम देश भारत रे प्रचलित। जेतेबेले देशर बा परोक्ष गणतंत्र कहले आमे सही गणतंत्र बुझाए जेतेबेले देशर जनसाधारण सीधा सड़क भाव शासन रे भाग न नहीं सेमानक द्वारा निर्वाचित होइतिबा प्रतिनिधि मानक जरिया भाग नियंती सेटा कहबा परोक्ष गणतंत्र। देखो छो गोटे एग्जांपल देखो भारत रे आमे लोकसभा मेंबर को भोट दे बाछिले तेणु एमपी को बाछिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाछिले सी जाकि दिल्ली रो माने लोकसभा रे बसले एवं आम पई आईन रो आईन तैयारी कले तार आमे कोन प्रतिनिधि बाछिले प्रतिनिधि आम मान पई आईन कार्य कले सेटा कोन छ परोक्ष गणतंत्र। एबे छ गणतंत्र सुगुण जे गणतंत्र सुगुण जा पिला मन उपकारिता था तेणु प्रथम पड़े लोक मानकर शासन ये जो गणतांत्रिक व्यवस्था रही साधारणतः लोक मान कार्यकारी करता है। द्वितीय पॉइंट है राजनीतिक समानता। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष
प्रत्येक नागरिक मान राजनीतिक समानता प्रदान कराए। प्रत्येक नागरिक माने निर्वाचन रे अवतीर्ण हो पारे, भोट दे पारे, प्रतिनिधि बाछि पारे। दक्ष प्रगतिशील दृढ़ सरकार एवं गणतंत्र कौन कले गोटे दक्ष बा स्थिर एवं दृढ़ सरकार प्रतिष्ठा करता है। आईन रो शासन जे गणतंत्र सर्वदा आईन द्वारा ही कार्य करता है, कारण आम देश में संविधान था एवं संविधान अनुसार ही गणतंत्र कार्य करता है। गण दुर्गुण प्रथम पड़े अनभिज्ञ शासन, जो इतिहास राजनीतिक फ्रागेट कहते गणतंत्र हूँ अयोग्यता शासन। ताने पिला मन रखता आम के उपयुक्त प्रतिनिधि बाछे, केतबेले अनुपयुक्त प्रतिनिधि बाछे। तेणु जदि जड़े लोक प्रतिनिधि ठीक भाव में काम न करा ताने शासन ठीक भाव हो कहते अनभिज्ञ शासन, व्ययबहुल। आमर जो परोक्ष गणतंत्र जो इलेक्शन हुए, निर्वाचन हुए, निर्वाचन बहुत खर्च होता है, से तर गोटे दुर्गुण है व्ययबहुल। निष्पत्ति नेबार विलंब, जेहेतु देशर लोक प्रतिनिधि मान था एवं लोक प्रतिनिधि समस्त एकजुट है आईन तैयारी हुए, से विलंब हुए निष्पत्ति नवा। दायित्वहीन शासन, जदि आम जो मान प्रतिनिधि बाछा जदि से ठीक भाव में कार्य न करेंगे तो दायित्वहीन शासन हो। छुआ नक्सलवाद, पिला मन रखता 1967 मसीह प्रथम पश्चिम बंगार नक्सल भरी अंचल श्रमिक कृषक एवं आदिवासी माने संगठित गोटे आंदोलन करते, कृषक आंदोलन। तार नेतृत्व नहीं कौन ना चारू मजुमदार, किंतु परवर्ती अवस्था थाना हाजत से मृत्युवरण करते एवं से दिन लोक मैंने आंदोलन करते, जेहेतु नक्सल बोरी अंचल आरंभ होता से नक्सलवादी आंदोलन कहुए। मन रहा चारू मजुमदार नक्सलवाद नेतृत्व। भारतीय दलीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य पिला देख मन रखी था, साधारणतः आम 3टी छुआ दलीय व्यवस्था अच्छी। गोटे एक दलीय सर्टकोर्स डिस्कसन कर दी मार्किया देना, जो देश में गोटे मात्र राजनीतिक दल अच्छी ताकू एक दलीय व्यवस्था कहवा। उदाहरण चीन, रूसिया, ये सरीला दी मार्क कम्प्लीट। जो देश में 2टी मात्र राजनीतिक दल अच्छी ताकू 2 दलीय व्यवस्था कहवा। उदाहरण अमेरिका, अमेरिका डेमोक्रेटिक दल, रिपब्लिकान दल। आउटे इंग्लैंड, इंग्लैंड श्रमिक दल, जाट दल। आउटे बहुदलीय पिला अच्छे, जो देश में 2 रु अधिक राजनीतिक दल देखा जाती ताकू बहुदलीय व्यवस्था कहते, साधारणतः भारत प्रचलित। तेणु बर्तमान क्वेश्चन है भारतीय दलीय व्यवस्था वैशिष्ट्य प्रथम पॉइंट बहुदलीय व्यवस्था, कारण भारत जेहेतु बहुदलीय दल 2 रु अधिक राजनीतिक दल देखा जाए से बहुदलीय व्यवस्था लिखाए। उदाहरण बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, एकक दलीय आधिपत्य। पिला मन रखता जे भारत में साधारणतः गोटे राजनीतिक दलर प्राधान्य बहुत था। जब भारत स्वाधीन है से जातीय कांग्रेस प्राधान्य बढ़ीला, किंतु परवर्ती अवस्था बर्तमान भारतीय जनता पार्टी आगुआ रही। तेणु बर्तमान भारत देखिले 2टी मात्र प्रमुख राजनीतिक दल बड़ बड़, गोटे कांग्रेस आ गोटे बीजेपी। आंचलिक दल मान आविर्भाव पिला देख जे भारत जेहेतु बहुदलीय व्यवस्था अच्छी, भारत में बहुत गुड़े आंचलिक दल अच्छा जो मैंने निज निज राज्य में सक्रिय भूमिका नि। आम कह AIDMK कौटिका राजनीतिक दल ना तमिलनाडु सी अंचल वृद्धि। आम कह छुआ तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू अच्छा बर्तमान आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री, सी आंध्र प्रदेश राजनीतिक आंचलिक दल। आम तो कह ममता बानार्जी जे कि तृणमूल कांग्रेस से पश्चिमबंग, यहपरी भाव में बहुत राजनीतिक दल अच्छा आंचलिक दल जो मैंने निज निज राज्य में प्राधान्य विस्तार करता। दलीय श्रृंखलार अभाव रही, मिलित राजनीति एवं सुविधावादी राजनीति एवटा हूँ भारतीय दलीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य। जातीय दल छा क्या कहवा ना, जदि कौन राजनीतिक दल अन्य 4टी राज्य 6% भोट प्राप्त करे अथवा एक बा एकाधिक राज्य अन्य 4टी लोकसभा आसन जीति थाए ताहले ताकू जातीय दल कहवा। पिला मन रखता जो राजनीतिक दल अन्य 4टी राज्य 6% भोट पाए किंबा एक बा राज्य 4टी लोकसभा जीता है ताकू आम कह जातीय दल, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी। आंचलिक दल कौन जदि कौन गोटे आंचलिक दल निज राज्य साधारणतः
आउ थे छुआ कौन जदि कौन गोटे आंचलिक राजनीतिक दल निज राज्य 6% भोट प्राप्त करे अथवा से राज्य विधानसभा अनुन्य 3 गोटी आसन पाए ताकू आंचलिक दल कहवा। उदाहरण बीजेडी अकाली दल शिवसेना। मेंटो राजनीति मेंटो मान छला घांट मेंटो शब्द लाटिन शब्द कोलासिया आसी अछि जार अर्थ होची गोटे समुदाय एकत्रित वा मिलित हवा। तार अर्थ होची मेंटो राजनीति कहवार अर्थ होची जेतेबेले गोटे राजनीतिक दल सरकार गठन करिवा पई बा निर्वाचन अवतीर्ण हवा पई अन्य राजनीतिक दल सहित मिसी कार्य करिथाय ताकू मेंटो राजनीति कहवा। मेंटो सरकार का कहवा ना जेतेबेले कोन गोटे सरकार गठन होई पनो सेतेबेले गोटे राजनीतिक दल अन्य गोटे राजनीतिक दल सहित मिसी सरकार गठन कला ताकू मेंटो सरकार। तेणु भारत में साधारणतः मेंटो राजनीति वा मेंटो सरकार देखा जाए।